Shalom mamre, mejuah-juah man bandu krina, meriah ukurta, bengket ka kita kubas PA mamre minggu enda. Jana guna ngaloken kata di bata, mari si pindo gegeh ibas Tuhan narelah pertoton ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kini rajan surga, alu metru ukur dengan kami ersembah man bandu ibas PA mamre minggu enda. Emakar pengarapan kami Tuhan ibas ketedehan ate kami karena katandu kam dagena singajari kami gelah alu bagai banci erbagesna pengangkan kami karena surah-surah Tuhan ibas kegeluhan kami kemahandu sindahkan katandu pekam singajari ia gelah ngasup ianahkan katandu bagi si isurakan Tuhan ngerana dagi kaman kami krina o Bapa alukan kami katandu alu metru ukur ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami amin. Kata di batas si jadi bahan renungan ta ibas minggu enda ibuat ibas kitab Sada Raja-Raja pasal 4 ayat 20 siwah seh ayat 34 yogikan kami man banta bagenda katana. Di bata mereken kepentaran mesangat ras perukuran simbages man Salomo ras pemeteh sila tersipati ganjangna. Kepentaran Salomo ngelebihi kerina kalak pentar i timur nari, entah pe kalak pentar i Mesir nari. Ia si pentarna ibas kerina manusia. Pentaran asa etan kalak Esra, asa Heman kalkol ras darda, anak-anak mahol, janah terberita gelarna ku kerina negeri i sekelewetna. I surat kena 3.000 kuan-kuanan ras lebih 1.000 ende-endeng. Ngasup ia ercakap karena kayu-kayu ras sinuan-sinuan. Mulai ibas batang pinus si merim si turah ideleng Libanon nari. Sekudukut isop si turah ibas lingling. Ngasup ia ercakap karena rubia-rubia. Peri-peri karena rubia-rubia sinjoler ras nurung. Raja i belang-belang doni megi karena kepentarenna janah isuruh raja-raja kalak megiken Salomo. Seijenda pengogen kata di bata janah tema siseman banta ibas minggu enda nina ngergaken kerina tinepa. Janah arah tema enda lit 27 makap si pemena gelah mamre metah kepentaran Salomo singasup ngantus si ras ngergaken kerina tinepa di bata. Jana si peduaken gelah mamre jagai ras pekena-kena doni enda arah perbahanenna. Enda me 27 arah tema si isahkan man banta arah PA mamre minggu enda. Mambre si ikelangi kami ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, ibas peanta wari enda erlajar dengan kita arah sada tokoh si tuhu-tuhu bijaksana. Makap sekala raja si tergelar Salomo. Salomo enda raja si pentar. Janah kepentaran nang ngelebihi kepentaran kalak si timur nari bagai kalak si Mesir nari. Jangan ngelebihi kepentaran kalak-kalak si terberita ibas paksana. Ibas zamanna tupong siye. Ya linde piga-piga tokoh ijenda ikatakenna si itandai kalak selaku kalak si tuhu-tuhu pentar. Makap ninandai piga-piga etan ya kalkol darda ras anak-anak malon ninandai. Enda mekalak-kalak si dikenal sebagai orang-orang yang pintar pada zaman Tetapi kepentaran kalak enda langasup naluken kepentaran silit ibas diri Raja Salomo. Engkai makana bagi sebab kepentaran silit ibas diri Salomo makap kepentaran sirehna ibas di batanari. Lah terjeng kepentaran doni tapi kepentaran si tuhu-tuhu rehna ibas di batanari kite-kiteken Raja Salomo enda sekala raja si kemalangan mandi bata. Maka ibas ia kemalangan mandi bata ia lo kena kepentaran ia lo kena hikmat. Hikmat nih berarti
mengerti kengasupan sesekala jelma gunangan tusi apaikin si mekuli apaikin silang. Ya, hikmat nih berarti kita berbicara tentang kemampuan guna ngertikan, kecerdasan, ya, pengetahuan ras kebijaksanaan. Ibas ndalani kegeluhan nenda yang ngasup ia milah-milah apai si mekuli, apai sila mekuli, apai si banci mbaba kejua-juahan, apai sila banci mbaba kejua-juahan seturut ras si isura-surakan di bata ibas kegeluhan na. Jana perbahanan ya pengertiin kepentaran kecerdasan silit ibas dirina mbaba buah-buah si mekuli ibas kegeluhan nenda. Bagaimana kepentaran silit ibas diri Salomo semakana kepentaran na ngelebihi kalak-kalak si tergelar pentar pada zaman Jana kepentaran na enda banci si idah arah kai-kai si iwariskan Raja Salomo arah piga-piga kitab ibas pustaka si badia yang Mazmur kuda kuan-kuanan rasi deban. Makanya turikan de jenda ya tuliskan Raja Salomo 3.000 kuan-kuan bagai kapel lebih 1.000 ende-enden. Jana si terpenting kepentaran silit ibas Salomo enda pengasup ia ercakap karena tinepa di bata si deban. Ngasup ia ngantusi ya karena tinepa di bata si deban. Baik kayu, sinuan-sinuan, dukut-dukut ninandai. Bagi kape ngasup ia ercakap karena rubia-rubia, peri-peri, nurung-nurung ras si deban na kerinana. Bagi maka ngasupan Raja Salomo ibas ngantusi kaikin si isura-surakan di bata ibas kegeluhan enda. Lah terjeng kepentaran secara logika tetapi sila ngasup manusia ngukurkan sape iberikan di bata kengasupan eman Raja Salomo. Makana ya ikatakan di jenda sinuan-sinuan bagai peras rubia-rubia pengasup Salomo enda ercakap karena si ngasup Salomo enda ngidah uga kemuliaan di bata arah tinepa si deban. Ngasup Raja Salomo ya metah ugakin ngergai tinepa si deban. Ya. Idat kena pelajaran. Makanya arah tinepa si deban idatkan Raja Salomo pengetahuan, kebijaksanaan, ras pelajaran-pelajaran si penting si banci ipakekan ibas kegeluhan manusia. Enda nuduhkan makana ya enda mereka gambaran manbanta makana kepekan Salomo yang adalah orang yang bijaksana ya toko si bijaksana ya uga ia ngasup arah kepentaran sirana ibas di bata nari pengasup Salomo hidup menyatu rastina pa di bata si deban ngasup ia ngelu erdame rastina pa si deban baik sinuan rubia rasi deban nasi bamana kerinana Raja Salomo menyatu kehidupannya dengan itu. Bahkan lebih dari itu arah tinepa si deban Salomo datken hal-hal si penting, datken pelajaran si penting. Karena ugakin seharusnya manusia geluhna, ugakin surah-surah di bata nandangi ia. Bagi kape ugaka Raja Salomo ngidah kemuliaan di bata. Si ita makena ibas tinepa si debane. Jana ibas wari si sendah, ibas minggu enda arah pea mambre. Iarapken makana uga Salomo sindatken kepentaran sirana ibas di bata nari banci tuhu-tuhu yang geluh ngergaken tinepa si deban ngasup ia ngergaken tinepa di bata si deban.
ngasup ia berdamai, hidup berdampingan, dan tidak saling merugikan satu dengan yang lain. Tetapi uga kita manusia, terkhusus kamambre, banci, ngergaken, jagai, ras empakena-kena tina padibata si deban Arkite-kite arah pengalaman salomo. Kepekan manusia pe banci datkan hal-hal si positif. Kepekan tinapa di batas si deban enda pe tuhu sangat berfungsi. Nandangi kegelukan manusia tetap ware. Makanya perlu kersi jaga, perlu kersi pekena-kena. Gelah ula tinapa di batas si deban enda, ula doni enda. Jadi ceda. Ya. Sebab adina ceda tinapa si deban. Ceda doni enda. Si ngejapkan akibatnya, si ngalukan akibat buruknya. Manusia enggo pasti mebagi kita. Makanya kita menda ya arapkan di bata. Empakena-kena tinapa di bata si deban alu kepentaran, alu hikmat, alu kebijaksanaan. Gelana banci kegeluhan ta enda. Mbak kini ulin, baik nandangi dirita, nandangi jabuta, bagepe nandangi doni enda. Kita selaku manusia punya tanggung jawab guna sie. Kita manusia enda mesti ipercayakan di bata si ibrekan di bata mandat. Gunang kuasai ras empakena-kena doni enda. Sebab adi sikap doni enda. Kita pe ikut sikap kegeluhan ta. Banci si bayangkan. Ya. Ibas masa-masa si genduari enda melalakal manusia yang tidak bertanggung jawab. Tidak la peduli nandangi kelestarian lingkungan. La peduli nandangi tinapa-tinapa si deban. Si jadi praya kena menguntungkan diri sendiri. Ya. Si jadi praya kena ugaya sikap. Tanpa memperhatikan kebutuhan tinapa-tinapa di batas si deban. Makanya banci si ida uga dampak na ibas zaman si kenduari enda. Cuaca begitu luar biasa panas. Kita kan melala pihak-pihak si ngelakukan penebangan hutan secara liar. Rubia-rubia enggo melala punah. Kita kan lanai lit hutan. Si jadi ingan rubia-rubia melangsungkan kegeluhan na. Uga si gejapan genduari udara pelanai memberikan situasi si sikap man banta. Kita kan terjadi polusi. Si debana krinana. Adi nusur udan lanai lit ketenangan iwas diri manusia. Kita kan enggu ijapa pe rawan banjir misalna. Rawan gempa si debana krinana. Enda perbahanan kalak-kalak sila bertanggung jawab. Perbahanan kalak-kalak si lalit kepedulian na. Lalit ukurna ersuruh. Guna empakena-kena. Guna ngergai doni enda. Si jadi ingan na. Gelukan-geluk na. Tetapi kita selaku anak-anak Tuhan. Selaku mambre, selaku imam di tengah-tengah jabu. Punya tanggung jawab. Guna ngergaken. Tinapa di bata si dewan gunan jagai doni enda gelah tetap terjaga, gelah tetap seimbang. Sebab adina terjaga doni enda kegeluhan tapi banci sikap. Makana hikmat si lit ibas kita, hikmat si na ibas di bata nari empengasup kita guna banci jagai, guna banci berlaku baik, guna banci la melakukan perusakan lingkungan. Tetapi dari hal-hal yang kecil, mulai ibas jabuta nari, si pekena-kena jabuta, ya, buang sampah pada tempatnya, menggunakan listrik secukupnya, menanam pohon, menanam tanaman-tanaman buah misalnya atau bunga, rasidebana krinana. Yakap kami hal-hal kecil si bagian darupana. Banci silakukan. Mulai ibas jabuta nari. Jangan banci kita jadi contoh si makuli. Nandangi kalak sili isek lewat ta.
seh makana tinepa si deban enda banci terjaga kelestarianna. Jana arah kegeluhan tanari Allah kita sikap kegeluhan ta si makuli. Banci jadi kesaksin nandangi kalak si deban. Ras tinepa si deban pe banci menikmati keagungan Tuhan. Alu bagi kita pe malam ate tenggeluh. Ya sikap siakap nyaman kita. Ras arah situasi si nyaman si sikap banci kita pe ngasuk mempermuliakan gelar Tuhan. Ras banci kita jadi contoh si mehuli nandangi sekelewet ta. Alu bagi gelar Tuhan ermulia arah kegeluhan ta. Sebab banci kita jadi pasu-pasu nandangi dunia eda. Erbuah katana ibas kita kerina. Amin ertoto kita. Bujur Bapa ngweloken kami katandu. Kam si masu-masu sepepankan kubas pusuh kami. Gelah tuhu-tuhu katandu enda banci ilakukan kami bas kegeluhan kami. Pengasup kami guna ngergakan tina pandu si deban. Pengasup kami guna pekena-kena si enggo ceda. Pengasup kami Tuhan. Gelah ngasup kami jagai tina padi bata. Gelah alu bagi adi sikap doni enda. Kami pekerina, kami manusia. Sikap ka kegeluhan kami. Jana malam ate kami. Terpuji pegelar Tuhan arah kegeluhan kami. Makar buah kata libas kami kerina o Bapa. Sebab reh kami ku kami do gegah alu metru ukur. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.